हेलो फ्रेंड्स, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे टीचर्स को लेकिन प्राय समस्त स्कूल एवं कॉलेज रे वैकेंसी आसी जाइए। जदि आपण मैंने भी पढ़ा को इंटरेस्टेड अच्छा आपणकर एजुकेशन बीएड पीजी अच्छी ताले आपण मैंने या अति सहज अप्लाई करें एवं आपण गोटे टीचर्स हो पारे। दयाकोरी आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। पूरा फुल डिटेल्स ए वीडियो रे अच्छी। आपण मैंने केमिति भाव में अप्लाई करेंगे, वॉक इन इंटरव्यू अच्छी, आपण मैंने पूरा डिटेल्स जानी पारिबे। दयाकोरी आपण वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण आम चैनल रे प्रथम कर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। वीडियोटी जदि आपण को इन्फॉर्मेटिव लागिवो ताले वीडियोटी को गोटे लाइक कर देबे। चलंतु देर न करे वीडियोटी को स्टार्ट करिवा। निज मोबाइल फोन किंबा कंप्यूटर रो क्रोम ब्राउजर को आपण ओपन कर दियंतु। एठारे sundargarh.nic लिखिकी सर्च कर नियंतु। देखंतु प्रथम वेबसाइट टी आसी जाइए sundargarh.odisha.gov.in। ता ऊपर क्लिक करिकी वेबसाइट टी ओपन कर दियंतु। यह होची तार ऑफिशियल साइट। तलको आपण स्क्रॉल कर नियंतु। स्क्रॉल कला परे आपण एठारे देखंतु 5 जून 2024 रे गोटे एड आसी जाइए। एडवर्टाइजमेंट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑफ डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट फॉर द सीजन 2026-27 तारी ऊपर आपण क्लिक कर दियंतु। क्लिक कला परे नुआ पेज ओपन हो। एठारे आपण पूरा फुल डिटेल्स आपण चेक करि परिबे। देखंतु 5/6/2024 रु या स्टार्ट है कि 12/6/2024 यार लास्ट डेट अच्छी। एथिरे समस्त पीडीएफ माने अच्छी। ए पीडीएफ को आपण गोटे गोटे करी जदि आपण ओपन करिवे ताहेले क्यों कॉलेज रे को टाइप रो वैकेंसी अच्छी एवं तार क्वालिफिकेशन कौन, केबे तार वॉक इन इंटरव्यू अच्छी, डॉक्यूमेंट्स कौन लागिवो ताहा आपण पूरा डिटेल्स आपण चेक करि परिबे। जदि मु आपन को गोटे गोटे खोली के चेक करेबी ताले वीडियोटी बहुत लंबा हो जिवो। देखंतु राउरकेला एचएसएस राउरकेला रे गोटे पीडीएफ अच्छे, से पीडीएफ को आपण ओपन करंतु एवं आपण से स्कूल रे जो वैकेंसी अच्छी तार आपण डिटेल्स चेक करि परिबे। सेमते जनता गवर्नमेंट हाई स्कूल करमडीही, सिंकजोर, कंटा बहाल पूरा एटा होची सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे जहाँ भी स्कूल अच्छी बा कॉलेज अच्छी से गुड़ी करे वैकेंसी आसी जाइए। से आपण वॉक इन इंटरव्यू देकी आपण से स्कूल रे एंगेज हो पारिबे एवं टीचरशिप करि पारिबे। हाथीबारी हे गला, कादो बहाल, हिमगिर ए सब स्कूल बा कॉलेज रे वैकेंसी अच्छी। आपण को मु गोटे ओपन कर देखौछि जेमिति राउरकेला हायर सेकेंडरी स्कूल राउरकेला। एमिति जदि आपण पीडीएफ को ओपन करेंगे ताहले आपण एटा देखा पाइबे। एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी फॉर द सीजन ऑफ 2026-27 एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, हिंदी, ओडिया, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स इन राउरकेला एचएस स्कूल राउरकेला सेक्टर 4 डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ फॉर सीजन 2026-2027। द कैंडिडेट verification of the above subject will be held on the office undersigned from 9 am to 11 am 10/6/2024 in strict Odisha letters 6148 डेट 3/6/2024। ए बोले आपन को पूरा डिटेल्स आपन को शो करिवो। आपन को बीएड करिथिबार कथा एवं आपन को जो डेट एठिरे मेंशन अछि, जो टाइम मेंशन अछि, सेही डेट रे आपनकर वॉक इन इंटरव्यू अछि। नेक्स्ट आपण एठारे देखंतु आरकेपी रघुनाथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करलाघाटी। एटा करलाघाटी हायर सेकेंडरी स्कूल रो अछि। ए बोले आपण यदि सिंगल सिंगल पीडीएफ को ओपन करूछंती ताले आपण को पूरा डिटेल्स आपण को शो करिथिबो। एथिरे आपण को पीजी करिथिबार कथा एवं पीजी रे मिनिमम 50% मार्क दरकार अछि। 10 am रु 1 pm मध्य रे आपणकर वॉक इन इंटरव्यू अछि। से वॉक इन इंटरव्यू रे आपण अटेंड करंतु एवं आपण इंटरव्यू देकी एटारे क्वालिफाई कला परे आपण ए स्कूल रे एंगेज हो पारिबे। द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट बिफोर 10 am। आपण को 10 टा पूर्व आपण को रिपोर्टिंग करिवार अछि। एतिरे आपण को किछि टीए डीए मिलिबो नाही। आपण को हा कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब रे एंगेज हेबा को पड़िबो। द कैंडिडेट बीइंग बीईडी डिग्री एंड पीजीडीसीए विल बी गिवन विथ आपण को बीएड सहित पीजीडीसीए रो कोर्स करिथिबार कथा। पर क्लास रे आपण को 400 टंका मिलिबो। यार वॉक इन इंटरव्यू अच्छी 13/6/2024 रे। से दिन आपण स्कूल रो जो लोकेशन अच्छी से लोकेशन को जाइकी आपण इंटरव्यू दे पारिबे
এবং যদি ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି ସେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ 12/6/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ସେଠାରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମଟା ଅଛି ସେ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମ ବି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ମାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଡାଟାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ এই ডাটাକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଅଛି এই ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ এই ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି সেই ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ବାପା ନାମ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, সেই ଫଟୋକୁ ଆପଣ ସାଇଟ୍ରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ST SC OBC ଜେନେରାଲ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଜ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଦେବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ବାୟୋଲୋଜି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି সেই ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ 2 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା 3 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା 4 ନମ୍ବର ବକ୍ସରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ପିରିୟଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଆପଣ କେବେଠୁ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେବେ, ଟୁ ଆପଣ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଡେଟ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଗାଁର ନାଁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ବି ଯାହା କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ମାଗିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ତାହାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ସ୍କୁଲର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ମାର୍କ କେତେ କେତେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ PDFରେ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।